Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni gitondo cyiza dutewe iteka n'Imana. Ni asubuhi njema tumeheshimishwa na Mungu. Yo kugira dusangirire hamwe. Ili tuchangie kwa pamoja. Imigisha y'Imana. Baraka za Mungu. Kubw'ivyo rero. Na kwa hiyo sasa. Reka abana bariko barasohoka namwe murazingurura Bibiliya. Watoto wakiwa wanatoka na ninyi fungueni Biblia zenu. Abaheburayo igice ca mbere. Waraka wa Waebrania sura ya kwanza. Ku murongo wa mbere nyene. Mstari wake wa kwanza. Kugeza ku wa kane. Mpaka mstari wa 4. Turaza gusoma n'Abaheburayo 13. Tutasoma na Waebrania 13. Ku murongo wa 14. Aya ya 14. No ku murongo wa 20 na 22. Na mstari wa 20 mpaka 22. Karibu. Abashobora kudufasha gusoma. Wanaoweza kutusaidia kusoma. Bakiriko bararondera abandi reka tube turasoma. Acha sisi tusome. Kera Imana yabaririye muri basogokuruza bacu mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye imisi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose. Niwe yahaye kurema isi uwo kuko ari ugukayangana kubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo kandi ishigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe. Ahejeje gushiraho umwuhagiro w'ibyaha abyagira iburyo bw'icubahiro c'ubwami bwo mu ijuru, amaze kuba uhambaye kurusha abamarayika nk'uko izina yahawe rirengeye ayabo. Ku murongo wa 10 aho nyene hapa mstari wa 10 kandi iti ni wewe uhoraho mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi kandi amajuru n'igikorwa c'intoke zawe. Amen. Nibaza ko bandi bamaze kubona hande Abaheburayo 13. Waebrania 13 14 nafikiria 14 haravuga ngo kuko hano tuhafise igisagara kizokwamaho. Pardon. Samahani. Soma igice 9 ku murongo wa 14. Ni igice 9 ku murongo wa 14. Sura ya 9 mstari wake wa 14. Umwe wonyene ucubandanya kuwa 20 n'uwa 20 kugeza 22. 9:14 haravuga ngo mbega amaraso ya Kristo uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa abitewe na mpwemu ahoraho ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'impfagusa biyivemwo kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Ku murongo wa 20 kugeza kuwa 22 arababwira ataya niyo maraso y'isezerano Imana yabagereye kandi ihema n'imbombovu zose z'ivy'ubuherezi navyo nuko abicucagira amaraso nk'uko ivyagezwe biri ibintu ni nka vyose vyozwa n'amaraso kandi hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ivyaha. Amen. Dukomera amashijambo ry'Imana. Kwa ajili ya neno la Mungu. Turashimiye abungere bacu batwiyumviriye ko. Tunashukuru wachungaji wetu alitufikiria. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Sinobura gushimira batwitangiye imbere mu gukora ibikorwa bitandukanye. Tunaweza kuwashukuru waliotutangulia mbele kwa huduma tofauti. Kuri twebwe walikuwa baraka kwetu. Kandi nshimire namwe mwemeye ko dusangira aya majambo. Niwashukuru na ninyi mmekubali tuchangie maneno haya. Teme yacu iravuga msingi wa neno unasema ubushobozi bwa Kristo bugaragarira
mu maraso n'ijambo vyiwe. Uwezo wa Kristo unadhihirika katika damu yake na neno lake. Ubushobozi bwa Kristo bugaragarira mu maraso iwe no mu ijambo. Uwezo wa Kristo unadhihirikia katika damu na neno. Burya ubushobozi, tuvuze ubushobozi, tukisema uwezo, ubushobozi bwose bw'umuntu cyangwa ikintu, uwezo wote wa mwanadamu ama wa kitu, bugira ico bushimikiyeko. Luna kitu cha msingi. Nk'ubushobozi bw'intare, kama uwezo wa simba, bushimikiye ku menyo yayo n'inzara zayo no kwiruka kwayo. Inaambatana na meno yake na kucha zake na haraka yake. Tuvuze ubushobozi bw'imbogo, tukisema uwezo wa pongo, bihagaze ku mahembe yayo, imesimama kwa pembe zake. Tuvuze ubushobozi bw'imbwa, tukisema uwezo wa mbwa, buhagaze ku menyo yayo, imesimama juu ya meno yake. Tuvuze ubushobozi bw'akayabu, tukisema uwezo wa pusi, nuko akayabu kazi kwiruka no gusimba. Ni kwa sababu pusi ni haraka sana kwa kukimbia na kuruka. Ikintu cyose iyo tuvuze ubushobozi bwacu, kila kitu tukisema uwezo wake, ubushobozi bw'icyo kintu buba bufise aho bushimikiye, aho bwubakiye. Uwezo wa kitu kile una mahali umesimamia na mahali umejengeka. Ushobora kwitwa umunyabushobozi ata mpamvu. Huwezi kuitwa mwenye uwezo bila sababu. Nyamba tuvuze ko nakari umunyabushobozi mu mafaranga, tukisema fulani ni mwenye uwezo kwa pesa, urafite amafaranga, ana pesa. Dufite kuri umunyabushobozi mu butware, uri umuyobozi kumba komeye. Tukisema wewe ni mwenye uwezo katika utawala, ina maana wewe ni mtawala mkubwa. Tuvuze kuri umunyabushobozi mu bumenyi, hariho ibintu tutazi. Tukisema wewe una mamlaka katika ujuzi, ina maana una yale unajua sisi tusiyoyajua. Iyo tuvuze ubushobozi rero, tukisema uwezo, haba hariho ahantu bushimikiye, kuna mahali imesimikwa, hariho inkingi z'ubwo bushobozi, kuna kuta za ile uwezo, hariho ibihome by'ubwo bushobozi, kuna kuta za ile uwezo. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya imesemaje? Bibiliya ivuze ngo iki? Imesemaje Bibiliya? Ivuze ngo, imesema kera Imana yabaririye muri basogokuruza bacu, hapo zamani Mungu alisema na mababu zetu mu kanwa k'abavugishwa bayo, katika kinywa cha manabii wake ivuganiramo nabo, akasema nao. Noneho sasa ica no mu bamarayika, akapitia hata kwa malaika. Ariko none mu gihe cy'ubu, lakini kwa wakati wa leo, Imana yavuganiye natwe, Mungu akazungumza nasi mu kanwa k'umwana wayo ikunda, kwa kinywa cha mwanaye apendwaye. Iyo umuntu agomba agukeneye, kama mtu anakuhitaji, agukeneye, akiwa na haja na wewe, birashoboka ko inawezekana ya kwamba Perezida w'ikindi gihugu, rais wa nchi nyingine, arungitse intumwa kundi mu perezida, akituma habari kwa rais mwingine, ntiyohitana musitanteri ngo amutume ku mu perezida kanaka. Hawezi chukua mkubwa wa kata amwagize kwa rais fulani. Ntibyoshoboka. Haitawezekana. Kandi nawe, na wewe, kuri wa muntu ukunda wubaha, kwa ule mpendo unaomheshimu, ntiwoshobora kumutuma ku bintu by'amabanga ukabituma umwana. Huwezi kumwagiza habari za siri kisha unaagiza mtoto. Imana, Mungu, mwiri sezerano shasha, kwa agano jipya, mu kugaragaza icubahiro, kwa kudhihirisha heshima yahaye kiremwa muntu, aliyempatia mwanadamu, yahaye jewe na wewe, aliyenipa mimi na wewe, bigaragarira inadhihirika mu mwana wayo yatumye, katika mwanaye aliyemwagiza, bigaragarira mu ntumwa yagutumyeko, inadhihirika katika mjumbe aliyekutumye, yerekana icubahiro yaguhaye, inadhihirisha heshima aliyokuheshimu, yerekana urukundo yagaragaje kuri wewe, upendo aliyodhihirisha kwako. Uyu rero Kristo, huyu Kristo, Bibiliya yemeza ko Bibiliya inasema ari umunyacubahiro, ni mheshimiwa. Isezerano rya kera, agano la kale, rimuvuga, likimtaja, ryamuvuga ko azoza, alisema atakuja. ba Yesaya baramuvuga, kina Yesaya walisema, ba Danieli baramuvuze, Danieli wakanena, ba Mose baramuvuze, wa Musa wakaongea, abavugishwa batandukanye baramuvuze, tofauti walisema, babaho barindiriye kumubona, wakawa wakingojea kumuona, kubona ico gitangaza, kuona muujiza kizoza gukiza isi, atakaye kuja kuokoa ulimwengu. Isi yahuye n'ibyago, ulimwengu uliopatwa na shida, isi kikujwe n'umwasi, ulimwengu unazungukwa na maadui, ariko uwo muntu yavugishijwe, lakini nabii aliyetabiri kwazoza kurokora isi, kwamba atakuja okoa ulimwengu, no kurokora umwana w'umuntu, na kuokoa mwanadamu, yagiye mu buja, aliingia utumwani, atwaweyo na Satani, amepelekwa na Shetani, noneho hajakarira icyaha, akawa mtumwa wa dhambi. bose bari biteze, wote walikuwa wanangoja iyo uhishurirwa ibintu bizoba, unapofunuliwa mambo umengo yatakayokuja, buca biba,
utafikiria itatokea kesho. Simiyoni wenyene Simeoni niwe mwenyewe yari yarabwiwe iby'uyu mwami wacu aliambiwa habari za mfalme ko atazopfa kwamba hatakufa atamubonye. bila kumuona. Niwe yamubonye, Ni yeye alimuona, ariko abandi bose lakini wengine wote ntibigeze bamubona. wala hawakumuona. Ba Aburahamu, Wakina Ibrahim, ba Isaka, Isaka, ba Yakobo, wakina Yakobo, ba Dawidi wakina Daudi yaramuvuze walimtabiri, ariko ntiyigeze amubona. lakini hawakuwahi Ariko twebwe kumuona. abamwa kino gihe Sisi wakati wa ni leo twebwe twagiriwe ubuntu sasa tumepata bwo neema kumuhabwa, wa kupokea, bwo kumuhishurirwa. wa kumfunuliwa, Turamuhabwa tukampewa kugira dukize, ili atuokoe, kugira tubohore, ili atufungue, kugira dutabare. ili atusaidie. Uyo yaje ari umunyabushobozi, Alikuja akiwa mwenye uwezo. uyo yaje ari umunyenkomezi, Alikuja akiwa mwenye nguvu, ariko lakini abanza kwicisha bugufi, akajinyenyekeza, abanza kwiyorosha. akajinyenyekeza Kukubera kwa sababu Satani cyamukoroye shetani kwari ukwishyira kilichomwangusha hejuru. ni kujiinua. Yesu kuza gutabara abo Satani Yesu yatwaye, kuja kuokoa shetani wewe aliwachukua. ikinyurane ciwe Aliona utofauti kwari wake, uguca bugufi. ilikuwa ni Nkuko kunyenyekea. guca bugufi kwiwe Kunyenyekea niho kwake hari banga. palikuwepo si Abifilipi 2 wa Filipi ku 2 murongo wa 5 sura ya 5 harerekana yuko anadhihirisha kwamba wewe atashoboye yeye kumira hakuweza ku bumana, kung'ang'ania kwa kumira ku cyubahiro, kung'ang'ania kwa ariko heshima, byose aravyambura, lakini yote akavua, acika umuntu, akawa mwanadamu halisi, aracika umugurano, na akawa mtumwa, kugira ngo abone uko aducungura. aona jinsi ya Kandi kutuokoa. kubw'uko guca bugufi Kunyenyekea niko kwatumye ilimsababishia Imana imwita izina rirengeye Mungu amazina yose, akamkirimia jina lipitalo kwari majina yote, uhoraho. kwamba yeye ni Bwana. Abaheburayo rero, Waibrania sasa, umwanditsi w'iki gitabo mwandishi wa kitabu benshi batazi, wengi hawajui, mu gice cya 13 mu mirongo yahihereza sura ya 13 kwa uriko sura za urahasoma mwisho, umengo yoba ari Paulo yacanditse. ukisoma utafikiria kwamba ni Paulo aliandika. Avuga Kristo Anasema Kristo niyamwe ubushobozi mwenye uwezo buri hejuru ya Mose, juu ya Musa, buri hejuru ya Aroni, juu ya Haruni, buri hejuru y'abamarayika. juu ya wamalaika, Amubona anamuona ari hejuru akiwa juu y'ikintu cyose, kila kitu, y'ikintu cyose. kila kitu, Yerekana ubushobozi bwiwe, anadhihirisha uwezo wake, yerekana n'icyubahiro cyiwe. anadhihirisha na heshima yake. Yesu ashime cyane. Haleluya! Muri uyo rero Katika huyo niwe Imana yatuvuga yayagiye mu natwe, ni yeye ambaye Mungu alizungumza pamoja niwe nasi, ntumwa kuri ni twebwe. yeye mjumbe wetu. Biblia ivuga ngo Biblia inasema niwe muhuza w'Imana ni n'abantu. yeye mpatanisho wa wanadamu Nico na Mungu. gituma Ndio sababu umuntu atamwizeye asiyemwamini ntashobora kuzoja mu ijuru, hawezi kuingia mbinguni, ntashobora kuzobona Imana, hawezi kumuona Mungu, kuko Yesu Imana uwo yatanze kwa maana Mungu ngo abe aliyemtoa umuhuza kwamba ni mpatanisho ni Yesu ni wenyene. Yesu pekee. Iyo abandi bazungurutse Wengine wakizunguka bakibaza ko hari abandi bahuza baronse, na kujifikia kwamba wamepata abo wapatanisho bahuza wengine, ntibemewe, hao wapatanisho abo hawakubaliwi, bahuza ntibazwi. hao wapatanisho Yesu nawe hawajulikani. acavuga ngo Yesu anasema ni jewe nzira mimi ni njia n'ukuri ya kweli n'ubugingo, tena ya uzima, ntawe ushika kwa hakuna data endaye kwa Baba ntari jewe bila ndamuzana. mimi. Uciye mu yindi nzira Ukipitia njia baca nyingine bakubaza iyo wazananye, wanakuulizia umetoka baca wapi. bavuga ati inzira tuzi mu ijuru Njia tunayojua ya ni mbingu inzira ya Yesu ni njia gusa, ya Yesu peke yake, niyo yonyene, hiyo tu, nta yindi. hakuna nyingine. Wuririye ahandi, Ukipandia uciye pengine, ahandi, ukipita izo pengine, nzira ntizihera, njia hizo haziishi, izo nzira zigarukira mu nzira nyene. zinaishia karibu. Ugeze imbere usanga ziri bloke, Ukikufika nje unakutana kuna barieri, kukubera Yesu kwa sababu Yesu niwe nzira ni yeye gusa. njia pekee. Uwo rero Huyo sasa niwo Abaheburani umwanditsi avuga ndiye Wahebrania mwandishi anasema yaduhawe tumepewa kugira bincungu, ili awe mkombozi, ngo amaze kuducunguza amaraso y'igiciro. alitukomboa kwa damu yake ya thamani. Ayo maraso Hii damu yayashigikije ijambo aliyaimarisha kwa neno lake, cy'ubushobozi. neno la uwezo. Haleluya. Haleluya! Ijambo ry'iki Neno la uwezo. twasomye aho Bibiliya yemeza ku murongo wa 10 ngo Tumesoma mahali Biblia inasisitiza niwe ya kwamba yaremye isi, ameumba mbingu, niwe yaremye ijuru, akaumba ulimwengu, ivyaremwe byose kila kiumbe chote vyaremwe nawe. yeye aliyaumba. Sivyo bituma aba icyari, Si hayo yanamfanya awe kile ariko ivyo alicho, yaremye lakini yale aliyoyaumba
nivyabona vy'icyari ni mashahidi ya ivyo kile yashizeho aliyoyaweka nibimushingira intahe yanamshuhudia kuko bitaranabaho kabla hayajakuwepo. yarari icyari Yeye alikuwa kile alicho. bisobanura ngo Ina maana ibyo akoze ni byiza aliyoyatenda ni mema n'ibyo adakoze ni byiza asiyoyatenda ni kuko mema, nta gihundura icyari lakini hakuna cha kumtosha kile kuko nta alicho. n'icyo akora Hakuna anachokitenda kugira ngo abashe kuba ikintu ili kanaka awe kitu fulani. kuza kuducungura Kuja kutuokoa, ntiyaje guca amapete hakuja kutafuta ntiyaje makazi, gucaya ibyicaro hakuja kutafuta makazi, oyaye ntiyaje gucayiwe ubukuru kanaka hakuja kutafuta heshima fulani. bibiliya yemeza ngo Biblia inakubalisha ni kubw'urukundo kwa upendo. yarabayeho nk'umunyagihugu nk'abandi Aliishi kama raia, kama kawaida, aba mu buzima busanzwe maisha kawaida, mu muryango katika familia, mu kazi kwa kazi. yari afise akazi Alikuwa na kazi. bibiliya yemeza ko yari umubaji Biblia inahakikisha kwamba alikuwa msalamala, yari afise umuryango alikuwa na familia, yari afise ababanyi alikuwa na majirani, yari afise inshuti alikuwa na mandugu, yari afise abagenzi alikuwa na marafiki, kandi bamwe turabazi na wengine tunawajua, abakobwa nk'abitwa ba Marita na Mariya. wakina Martha na Maria. Yesu yari afise abagenzi b'abakobwa, Yesu alikuwa na marafiki wanawake, Yesu yari afise abagenzi b'abasore, alikuwa na marafiki wavulana, Yesu yari afise abagenzi b'abamama, alikuwa na marafiki wa kina Yesu yari mama, afise abagenzi b'abapapa. Yesu alikuwa na marafiki wa baba. Yabaye mu buzima mu myaka 30 Aliishi maisha miaka 30 bugaragara bubonekana. yanayodhihirika na kuonekana. Luka 2:52 Luka 2:50-52 herekana yuko ngo panaonesha ya kwamba yakuza ashimwa n'Imana n'abantu. alikomaa akishuhudia na wana. Imyaka Imana iha agaciro ubuzima bwacu bw'inyuma y'umuhamagaro n'ibikorwa by'Imana. Mungu anathamini maisha yetu kabla ya wito na huduma. Ubuzima tubamwo, Maisha tunayoishi, ubwo tugendamo, maisha tunayotembelea, mu buzima bwa misi yose, maisha ya kila leo, Imana irabiha agaciro. Mungu anayathamini. Ntabwo bitandukanye Haitofauti n'ubuzima bw'iby'imhemu tubamwo. na maisha ya kiroho Iyo tunayoyaishi. tuvuze ngo iby'imhemu Tukisema mambo ya kiroho, bisobanura kugendera mu ijambo ry'Imana. ina maana kutembelea katika Iyo neno tuvuga la tujya Mungu. muntu n'umunyamubiri, Akisema yule mtu ni mtu wa Mungu, egare yuko ubuzima bwawe bukora ibyo ugomba. ina maana kwamba wewe unafanya Kuba unayotaka. umunyamhemu Kuwa mtu wa kiroho nibifatanye n'ijambo ry'Imana, yanaungana na neno la Mungu. ibinyuranye n'ijambo ry'Imana Tofauti ya neno la Mungu, uba wagiye mu mubiri. umeingia Muri kimwili. ndi jambo Kwa msani mwingine, nta mwanya ufise wo gukora ibyawe, hauna wakati wa kutenda mambo yako. uri kuranyonga Kama unatembeza uba mambo, wagiye mu mubiri. haukuingia katika uba mwili. uri mu muhemu, Uko kiroho, uba uri mu muhemu, mwenye roho, uri kurakora, ukitumika, uri kurahwata ibirayi, ukimenya viasi, nturaja mu mubiri. haujawa katika Uri mwili. kuramesura, Ukiwa unafua, nturaja mu mubiri. haujawa katika mwili. Uri kurarima, Kama unalima nturaja shamba, mu mubiri. haujawa katika mwili. Uri muri siporo, uri muri siporo, Kama unafanya mazoezi, nturaja mu byo twitwa mu mubiri. haujaingia katika mwili. Ibyitirirwa umubiri mu buryo bw'imhemu Yanayoita ya mwili ni katika roho ibikorwa bya kamere zacu. ni matendo ya asilia zetu. Iby'imhemu iyo tuvuga ngo iby'imhemu Tukisema mambo ya kiroho, n'ubuzima, Planus yagaragaje ubumana bwiwe, alidhihirisha umungu wake, yagaragaje urukundo rw'Imana, alidhihirisha upendo wa Mungu, yazuye abapfuye, alifufua wafu, yakijije abagwayi, aliponya wagonjwa, yagaburiye abantu, alilisha watu, yaruhuye abarushe, alipumzisha watu, yabohoye ababoshe, alifungua wafungwa, yagize ubuntu, alikuwa na neema, yagize ineza. alitenda mema. Ibyo byose Haya yote byagaragaza ubumana bwiwe, alidhihirisha umungu wake. yabatabara biciye mu kinone, Aliwasaidia kupitia nini? Sasa yakoresha ijambo, alitumia neno, yavuga ijambo. alitamka Abo neno, yababarira ryari aliyowasamehe ijambo arekura, alikuwa ni neno abo mazuri, yazura aliyowafufua, ryari ijambo avuga, aliachilia neno, abo yakiza indwara aliyowaponya ryari magonjwa, ijambo avuga. aliachilia neno. Bibiliya irerekana, Biblia inaonyesha usomye muri Yohana, kitabu cha Yohana, nibaza Yohana 12, Yohana 12 harashobora kuba havuga ibijaniranye n'ukuzuka kwa Lazaro. panazungumza kuhusu kufufuka kwa Yohana Lazaro. 11:41 na 44. Yohana 11, Yohana 11 Yohana 11 43 43 44. na 44. Bibiliya ivuga ngo Biblia inasema ageze kumva alipofika kwenye kaburi aravuga ngo akasema, Lazaro Lazaro sohoka. toka nje. Lazaro Lazaro arasohoka. akatoka nje.
Yesu ashika kumva ya Lazaro angefika kaburini agacaguma ahagaze, kisha akabaki wima, Lazaro yari kuzuka ntiyari kuzuka, Lazaro angefufuka, Lazaro ntiyari kuzuka. Lazaro hangefufuka. Yatumye ijambo, Alituma neno, ijambo lirazura Lazaro, neno likamfufua Lazaro mu guha amaso Barutolomayo. kwa kufungua macho ya Iyo Bartimayo. Barutolomayo agera imbere ya Yesu, Bartimayo angefika mbele ya Yesu, hanyuma Yesu akaguma anumye, kisha Yesu akabaki kimya. Barutolomayo Bartimayo nta maso yari kuronka, macho hangepata, ariko Yesu atumye ijambo, lakini Yesu iryo alipoachilia jambo neno, ryazanye amaso ya Barutolomayo. neno lilileta macho ya Yesu Bartimayo. akiza ibimuga bitandukanye. Yesu akiponya viwete Kimwe cyari mbalimbali. kimaze imyaka 38, Yule alimaliza miaka 38. agezeho Alipofika pale yavuze ijambo, ari gikorwa likafanya kazi mu myaka 3 n'igice byose. miaka 3.5. Tubona ibintu byose yakoze, Tunaona mambo yote aliyoyafanya cyari ijambo, ilikuwa ni neno. cyari ijambo, Neno cyari ijambo. aliachilia neno. Ubushobozi bwa Kristo Uwezo wa Kristo bugaragarira mu ijambo ryiwe. unadhihirika katika neno Ariko lake. aragenda Akitembea abwira abigishwa be akaambia wanafunzi ati wake, ibyo nari mfise byose, yale nilikuwa nayo byose narabibahaye. yote nimewapa. Abwira Imana Akamwambia Mungu, ati bimwe byose wama, yale ulionipa nta na kimwe nsigaranye, sina kitu tena, byose narabitanze. yote nimewapa. Yesu ubuzima bwiwe Maisha ya Yesu yatambukira mu ijambo, alitembelea neno, agakorera mu ijambo, alitumikia katika neno, akavugira mu ijambo. alizungumza neno. Ikintu cyose ryari ijambo. Kila kitu ilikuwa ni neno. Ijambo Neno ringana n'urivuze, ni sawasawa na anenayo. ijambo Neno ringana ni sawasawa n'urivuze. na atamkaye. Uvuze ijambo Sema neno ridahuye n'uko ungana, ambao halingani na iryo jinsi jambo ulivyo, rihinduka umuyaga. hili neno linageuka upepo. Kukubera iki? Kwa nini? Kukubera iki? Kwa sababu Yesu yari Imana, Yesu alikuwa ni Mungu. arekuye ijambo, Akiachia neno yakorekura ijambo ry'ubumana, lilikuonesha uwezo wa Mungu. yarekura ijambo ry'ubumana, Aliachilia neno la iryo uungu jambo rigakora, na hili neno iryo linafanya jambo kazi. rigakora. Neno linafanya Iryo kazi. jambo Hiyo neno niwo muzuzo twahawe, ndio upatanisho iryo jambo tuliopata. twahawe. Hilo neno Biblia tulilipokea. iravuga ngo, Biblia inasema Dawidi Daudi, aravuga ngo ijambo ryawe neno lako ni itara rimurikira ibirenge byanje. ni taa linaloangaza miguu yangu. Ijambo ricarimurikira, Hilo linaniangazia, ricarimboneshereza iyo linaniangazia ndiko ndaja. mahali ninakoelekea. Itanguriro Mwanzo ku gice cya mbere sura ya ku kwanza murongo wa kabiri mstari wake wa pili havuga ngo bwa mbere na mbere anasema hapo mwanzo Imana Mungu yavuze ngo alisema umuco nubeho, nuru na iwepo. kugira Imana irema ibintu Ili byose Mungu aumbe kila yabanje kitu, gushyiraho umuco, kwanza aliweka nuru, hanyuma ibone kurema ibindi kisha byose. aumbe mengine yote. Ntiyari kurema ibintu mu ijoro, Hangeumba mambo ntiyari usiku, kurema ibintu hatabona, hangeumba mambo gizani. yabanje gushyiraho itanguriro, Kwanza aliweka msingi wa yashyizeho mwanzo, umuco, aliweka nuru, hama akurikiza ibindi, kisha mengine yakafuata. ashize ku ibindi Alipoweka arakurikiza mengine ibindi, akafuatisha na akarangiza mengine. igikorwa ciwe, Kabla hajamaliza neno lake, arangiza igikorwa. akamaliza kazi, Ico gikorwa na hiyo kazi cyari kigizwe n'ijambo. kilifanyika kwa neno. Ijambo niryo ryaremye byose, Neno liliumba kila niryo kitu, ryashizeho byose, limeweka kila niryo kitu, ryakoze byose. ni hilo limefanya kila kitu. No muri Kristo Hata katika Kristo ubushobozi bwa Yesu uwezo wa Yesu bugaragarira mu ijambo ryiwe. Amen. Abantu bamwe babonye Paulo asenda amadayimoni, Watu wengine walimuona Paulo akikemea mapepo, hanyuma kisha nabo baraza na wao pia wakaja ati mu izina rya Yesu wo Paulo avuga, kwa jina la Yesu ile ambayo Paulo mu anasema, izina rya Yesu wo Paulo kwa avuga. jina la Yesu ambaye Paulo anasema. Urumva kugira bashikire Yesu baca muri Paulo. Ili wamfikie Yesu walipitia Paulo. Ayo mapepo aravuga ati mwebwe turumva ntimuzi Yesu muvuga, Mapepo yakasema tunasikia kwamba ninyi hamjui ko Yesu mutamuzi rero, mnayemnena. Kwa sababu reka hamjui. natwe tubabaze mwebwe muri bande. Tuwaulize ninyi ni wakina nani? Arabacakira Yakawakamata. ati mwebwe muri bande. Ninyi ni wakina nani? Ati twebwe turi abavuga tuvuga
tuvuga Yesu, Paulo nawe avuga. Sisi tunaongea Yesu Ariya Paulo anasema mapepo mapepo. ariko araraba Ikiwatazama asanga bariko bavuga amajambo bumvise, akakutana wanasema maneno walioyasikia, bariko barakoporora, wako wanakopi, bariko barasubiramo. wanarudilia. Biblia ivuga ngo Biblia inasema ariya mapepo wale mapepo arabatabagura yakawachana basohoka bari gusa, wakatoka wakiwa uchi. bariko bavuga ngo Walikuwa wanasema Yesu Yesu avugwa na Paulo. anayenenwa na Muri Paulo. indi jambo Kanisani mwingine nta kintu bari bafise, hawakuwa na kitu, ariko Yesu lakini twahawe Yesu ni tuliyempa Yesu ubushobozi. ni Yesu mwenye Niwe uwezo, Yesu yavuze ngo Yesu aliyesema bahaye ububasha, nawapa uwezo, bahaye ubushobozi nawapa mamlaka, guhonyora inzoka kanyaga na nyoka sikropiyo. na ng'e. Ubwo nibwo bushobozi Huyo uwezo Yesu yasigiye Yesu ishengero, aliachia kanisa, acabwira abigishwa biwe akaambia wanafunzi wake w'ivyo jewe nkora yale ni yatenda, mwebwe muzokora ibi birenze. utafanya zaidi ya hayo, Kandi barabikoze na waliyatenda. mu vyakozwe n'intumwa. Matendo ya mitume Herekana ingene wanadhihirisha ya kwamba abigishwa wanafunzi bariko baragenda, wakiwa wanaenda, ibitutu vyabo vyakiza abagwayi, kimvuli chao kiliwaponya ibitutu wagonjwa, vyabo vyabohora abagwayi, kimvuli chao ibitutu vyabo vyabohora abagwayi. kiliwafungua wagonjwa. Ahandi naho batwara utwimushwaro Wengine wakapeleka vitambaa bagakoza kuri ba Paulo, ba Petero, ba Matayo n'abandi, wakigusa kwenye mitume, bamukojejeko wakigusa tu, hamukagatwara kwaje buke buke, kisha unakapeleka taratibu, ugaca ugashira ku mugwayi wawe, unakawekea mgonjwa wako, agacakira. hapo hapo Ivyo anapata vyakozwe kupona. n'intumwa Haya yametendwa na vyavuye mitume, kuki? imetokana na Yesu yari nini? yaravuze ngo Yesu alisema abanyizera anayeniamini bazokoreshwa watatumika ibirenze ivyo jewe zaidi ya nakoze. niyafanyayo. Yesu nta bitabo yanditse, Yesu hakuandika vitabu, ariko Paulo yanditse ibitabo. lakini Paulo aliandika Yesu vitabu. nta bitabo yanditse, Yesu akaandika ariko Paulo yanditse ibitabo. lakini Paulo aliandika Petero vitabu. yanditse ibitabo, Petro aliandika, Yohana yanditse ibitabo, Yohana aliandika vitabu, n'abandi banditse na ibitabo. wengine wameandika. Kubera iki? Kwa nini? Yesu yari yaravuze Yesu alikuwa ko amesema bazokora kwamba watatenda ibirenze zaidi ivyo yakoze. ya yatendayo. Gukoreshwa cyane Kutumikishwa sana kwacu twebwe kwetu sisi, Yesu ntibimutera Yesu hayamsababishi cya ruzigo bararukoze ibire kuwa na wivu eti wamefanya zaidi, vuze lakini ameyasema kutabikora no kutokuyafanya kutabikoreshwa na si ikosa kutokutumikishwa rya Yesu, si kosa la ni Yesu, intege nke ni zacu, udhaifu wetu, ni intege nke zacu twebwe ni ishengero, udhaifu wetu ni kanisa, intege nke zacu twebwe ni abakozi udhaifu b'Imana, wetu watumishi wa ni Mungu, ukunanigwa ni kwacu. kushindwa Yesu kwetu. yarabivuze, Yesu amesema icoma mwa bino bihe cha kunipa nyakati Imana hizi, ikaduha izo nkomezi Yesu atupe hizi nguvu tukazibamo tuziishi, tukazikoreramo, tuzitumikie kubera kwa vyaravuzwe. sababu ya maneno, Twarahawe ijambo, tumepewa neno, ijambo ry'ubushobozi, neno la uwezo, ijambo ry'ububasha. neno lenye mamlaka. Biblia iravuga ngo Biblia inasema kwa majambo maneno yavuzwe n'abavugishwa yaliyonenwa na ko manabii yashitse. kwamba yametimia. Mbega ijambo rya Yesu Je, neno la Yesu ntirirushiriza gushika gusumba? si zaidi ya kutimia zaidi? Nyamba Daniyeli ibyo yavuze vyarabaye. Kama Danieli aliyoyanena Mbega yametokea, ivyavuzwe na Kristo yaliyonenwa na Kristo, mbega ntibirushirije? je, si zaidi ya Nubu- timia? Chapa makofi kwa Bwana Yesu. Ivyahishuriwe 5:11 kugeza 14 Ufunuo 5:11 hadi 16 havuga panasema ingene Yesu jinsi Yesu asengwa n'ibinyabugingo, anaabudiwa na wenye uhai, asengwa n'abamarayika, anaabudiwa na malaika, asengwa n'abatama 24, anaabudiwa na wazee 24. ivyo vyerekana icubahiro ciwe, Haya yanadhihirisha heshima, vyerekana ubushobozi bwiwe. yanadhihirisha uwezo wake. Iyo abantu Watu bavuga yuko wihenze wakisema umejidanganya kuvuga Yesu, kutaja Yesu, gusenga Yesu, kumwabudu Yesu, gusaba mu izina rya Yesu, kuomba kwa jina la baba Yesu, bihenze cane. wamejidanganya sana. Ibinyabugingo Wenye uhai biramusenga, wanamwabudu, abatama 24 wazee 24 baramusenga, nao wanamwabudu, abamarayika hata malaika baramusenga, na wao wanamwabudu, kandi ntibanamusenga bahagaze, na hawamwabudu wakiwa bamusenga
bamusenga bubamye, lakini bamusenga wanasujudu, bivundagaza, wanasujudu, bamusenga bambuye ivyubahiro vyabo. wanayevua heshima Ivyo zao. vyerekana Haya yanadhihirisha icubahiro ca Yesu, heshima ya Yesu, icubahiro c'umwami wacu. heshima ya Bwana wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ububasha bwa Kristo. Uwezo wa Kristo. Usomye hajya nyene mu vyahishuriwe Yohana, Ukisoma hapa katika hacha Ufunuo havuga Yohana, ngo panasema ibinyabugingo bihejeje guhimbaza no gutazira, wenye uhai kisha kuabudu na kusifu, n'abatama na wazee na n'abamarayika, malaika, haca hakurikira panafuata ivyaremwe vyose. kila kiumbe, Haca birasemerera, vyote vinapiga kelele, ivyatsi birasemerera, majani yanapiga ibiti kelele, birasemerera, miti inapiga amafi kelele, mu biyaga arasemerera, samaki baharini yanapiga ibikere kelele, birasemerera, vyura vinapiga kelele. ivyaremwe vyose Oh, biravuga. kila kiumbe kinasema. Haba maskwaya y'indirimbo Kunakuwa kwaya kubwa, y'ivyaremwe viumbe vyose vyote vyunamira Imana, vinamwabudu Mungu, vyunamira Kristo, vinamwabudu Kristo, bigaragaza icubahiro c'uwo dusenga, c'uwo inadhihirisha twakurikiye. ya yule tunayemwabudu. Yesu ashime cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Ubushobozi bw'ijambo, Uwezo wa neno. ubushobozi bw'ijambo. Uwezo wa neno. Umunsi umwe Yesu Siku moja Yesu yari ari mu kiyaga, alikuwa kwenye bahari. ari mu kiyaga Akiwa katika bahari, ngo haza imifunda, pakaja dhoruba. haje imifunda. Palipokuja dhoruba, Ngo Yesu arabwira umufunda, Yesu akamwambia ti wa dhoruba, mufunda we, ewe dhoruba, ceceka. kaa kimya, tulia. Biraceceka. Naye akatulia. Yavuze iki? Alisema neno, Yavuze ijambo. aliachilia neno. Nagira ndakubwire, Nataka nikwambie, vuga ijambo ku bihe vyawe, tamka neno kwa vuga nyakati ijambo zako. ku misozi yawe, Achilia neno juu ya vuga milima. ijambo ku kiyaga kiri imbere Achilia yawe, neno kwa bahari lililo vuga mbele ijambo ku zako. buzima bwawe, Achilia neno kwa maisha atura ijambo yako. ku bana bawe, Kili neno kwa watoto atura wako. ijambo ku rugo rwawe, Kili neno kwa nyumba atura ijambo yako. ku bikorwa vyawe, Achilia neno kwa atura kazi ijambo zako. rya Kristo. Kili neno la Kristo. Vuga iyo dusenga, Tunapoomba, dusenze ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, tukiomba tofauti na neno la Mungu, Imana burya yumva vyose, Mungu anasikia kila kitu, mugo ntikora vyose. lakini hatendi kila kitu. Imana ishoboye vyose, Mungu anaweza yote, ariko ntirenga akarimbi k'ijambo ryayo. lakini havuki mpaka wa neno lake. Iyo Bibiliya ivuga ngo turasenga ntiduhabwe kubera dusaba Biblia nabi, inaposema tunaomba hatupewi kwa kuba ari sababu ugusenga tunaomba binyuranye vibaya. n'ijambo ry'Imana. Tunaomba kinyume ya neno la Imana Mungu. yumva vyose, Mungu anasikia ariko yote, ntiyishura vyose. lakini hajibu yote. Imana yarishuye Yakobo na Yohana bamusaba kwicara ngo ibubafu n'iburyo. Mungu aliwajibu Yohana na Yakobo walipoomba kuketi kuume mwingine kushoto. Yaramwishuye. Aliwajibu. Petero asaba ngo ntaje gupfa Yesu yarishuwe. Wakati Petro asema Yesu asifi, alijibiwa? Hapana. Haleluya. Haleluya. Ariko ngo Imana idashobora kubesheramo, Kile ambacho Mungu hawezi ni kusema jambo uongo. ryayo, Ni neno lake. ijambo ryayo Neno lake. ntiribora, Haliwasi. ntiribungwa, Haliharibiki. ntiritagarantsi. Halitupi gharama. Umugabo yitwa Zakariya Zakaria yibaza ngo ivyo yasenze alifikiria ngo aliyoomba byaribagiwe, kwamba yamesahaulika. ariko marayika araza Lakini malaika aramubwira akaza. ati Zakariya Akamwambia Zakaria, niwumvirize, sikiliza. ibyo wasenze vyarumviswe, uliyoomba yamesikiwa. vyarumviswe Yamesikilika. kandi bigiye gushika. Tena yatatimia. Zakariya aravuga ngo Zakaria akasema, vyogenda gute itakuwaje? ko jewe nshaje? Mimi ni mzee. Biblia iravuga ngo Biblia inasema kutavyizeye kwa sababu uragiye hauamini kugogwa ururimi utafungwa ulimi, ko kubera utizeye ijambo kwa sababu haukuamini atariko neno. bizoba. Lakini yatatokea Mu butamakazi bwabo, kwa uzee wao, mu butama bwabo kwa uzee wao baravyara igitangaza citwa Yohana. wakazaa mjiza ambaye ni Yohana. Ijambo ry'Imana ntiribora, Neno la Mungu haliozi, ijambo ry'Imana ntiripfa. neno la Mungu halifi. Amashimeshi kwa Yesu. Chapa makofi kwa Bwana Yesu. Haanzwe n'umwami Yesu, Alitolewa na Bwana abitewe Yesu, na mpemo ahoraho, akisukumwa na roho ngo mbega aishiye. ntazorushiriza Je, si zaidi kweza, kutakasa, gutunganya kutengeneza imitima yanyu, mioyo yenu, kugira ibikorwa by'imfagusa ili matendo maovu bivemo, yatoke, kugira tubashe tuweze gukorera Imana nzima, kumtumikia Mungu aliye dufite hai, imitima ishitse. tukiwa na mioyo myeupe. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Amaraso ya Yesu, Damu ya Yesu, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. uwezo wa damu ya Yesu. Nta muntu n'umwe Hakuna hata ku mmoja isi yabaho katika ulimwengu afise ima ry'amaraso ya Yesu ngo afise ahantu yaribitse.
ana toni ya damu ya Yesu na mahali amemeliweka. nta numwe yafise mu gakinju, Hakuna mwenye kuona damu katika nta kakinju. muntu yafise ahantu yayabitse. Hakuna mtu aliweka mahali. Igihe yava Wakati ilitoka yarasesetse, ilimwangika. aho yasesetse kumbe baraharima, Mahali ilimwangika wewe ararangira na yakaisha. ariko byari byaravuzwe, Lakini imenenwa, byari jambo ilikuwa ni neno yuko hari amaraso azoseseka kwamba kuna damu kugira itakayomwagika kiza abanyabyaha, iwaokoe wale kugira wanadamu, kiza isi, iwaokoe kugira ulimwengu, abohora abantu, afungue wafu, abohora ibintu. afungue mambo. Byari byaravuzwe, Yalikuwa yamenenwa, byari jambo. ilikuwa ni Nicyo neno. gituma Biblia ivuga Ndio ngo maana Biblia twezwa inasema kubw'ijambo. tunatakaswa Iyo kwa neno. twezwa, twumva Tunapotakaswa ijambo, tunasikia neno, hama kisha tukagizera, tunaliamini, tukizera ko yapfuye, tunaamini kwamba amekufa, atumenera amaraso, akaimwaga damu hama yake, tukezwa kubw'iryo kisha jambo, tunatakaswa kwa hilo neno, twizeye ko tukiamini ya mubo kwamba yapfiriye, waliofia, mubo yacunguye, waliokomboa, ko jewe na wewe mimi turimo. na wao tumo ndani. Ayo maraso Na hiyo damu si ukubera gusa twoyabona hari, si kwamba tuyaone mahali ariko ilipo, nuko vyabaye, lakini yamefanyika, kandi nukubera vyakoretse, yametendeka, vyarashitse. yametimia. Nico gituma Ndiyo maana n'igikorwa ni cabaye, kazi ariko iliyofanyika kandi gikora mu kwizera, na inatumika katika n'igikorwa imani. gikora mu Ni kwizera. kazi inayofanyika Nico katika gituma imani. Yesu Ndio maana Yesu akoresha Pasika, akifanyisha yavuze Pasaka ati uyu ni umubiri wanje, alisema huyu ni mwili wangu. ariko yari ariko amanyagura, Lakini- yamanyaguye igisuguti cyangwa icyapati, Alikuwa na katakata mkate, aravuga ati uyu ni umubiri wanje, akasema hii ni mwili yangu, akira mu buryo. chukua mle. Ukarya icyapati Wewe unakula mkate, ubwo mu mutwe akubwira ati nubifate ubitekereze ko ari umubiri wanje. anakwambia ufikirie tena uyashike kwa Turabona ni iki mwili cyapati wangu. ngene ndakimanyaguye, Unaona ninavyopasua pasua huyu nubone ko mkate. ari umubiri wanje bagiye gupasagura ukunyene. Ona kwamba ni mwili wangu ambao unakwenda kumegwa. Abasukira ji Akawamwangia juu, baranwa, wakanywa. ataya n'amaraso yanje. Hii ni damu yangu. Iyi si ji, Hii si aya n'amaraso divai, yanje. lakini hii ni damu nubwo yangu. atana makeya muriko murabona, Hata kama muhoni aya n'amaraso inayodondoka, yanje. lakini hii ni damu yangu. ni gikorwa Ni kazi gikoreka mu kwizera, kinafanyika kwa imani. icyakoretse ku musaraba Kilichofanyika msalabani bigakoreka mu kwizera, kinafanyika kwa kandi imani bigakoreka. na yanafanyika. Umuntu nubwo yoza ngaha Mtu hata haje ari hapa umurozi, kama ni mchawi, ari umunyabyaha mwenye kabuhariwe, dhambi wa ajabu arusha Sawuli, zaidi ya Sauli, agahagarara ngaha, asimame hapa, hamurambika kw'ibiganza, umnyoshee mikono, havuga turizeye, anasema unaamini? ati atureye amagambo, Kili haya maneno akayasubiramo, anayarudilia ubwo nyene hapo hapo, ahita yera derere, anatakaswa, bitavuye ku gikorwa yakoze, hayatokani na kazi bivuye ko alizofanya, yizeye lakini ko inatokana hari na amaraso imani y'umugororotsi kwamba kuna damu ya mwenye haki yamenetse, ilimwangika, nawe akayizera, Na yeye anaamini. ati mubo yapfiriye kwa waliofia jewe ndimo, mimi niko mubo miongoni, yacunguye aliyewakomboa jewe ndimo. niko miongoni. Yesu ashime cyane. Haleluya. Ni igikorwa Ni cy'amaraso kazi ya damu gifatanye no kwizera kw'ijambo. inaambatana na imani ya Aya neno. maraso rero Hii damu sasa niyatweza, inatutakasa, niyadutunganya inatutengeneza. isi yose. Ulimwengu mzima Imyaka hafi ibihumbi bibiri miaka karibu 2000 iraheza, ayo maraso imeisha. Hii damu ariko areza, inatakasa, ariko aratunganya, inatengeneza, ntata agaciro, haitupi fareni, ntiyigera kama, haikauki, ntiyigera yuma, haikauki, yama ariko arakora, ni mpya kila yama wakati, ariko arakora. inafanya kazi. Uno musi ariko areza i Burayi, Leo inatakasa ariko Ulaya, areza muri Amerika, inatakasa Amerika, ariko areza muri Aziya, inatakasa Asia, ariko areza muri Oseya, inatakasa ariko Australia, areza muri Afurika, inatakasa ariko Afrika, areza mu ntara zose, inatakasa mikoa kandi yote. ntashobora guhera, Tena haiwezi ntashobora kuisha, no gutagarana. haiwezi kutupa Ni thamani. amaraso Ni y'ubushobozi, damu yenye ni amaraso uwezo, ni y'ububasha, damu yenye mamlaka, atweza, inatutakasa, akadukuramo ibikorwa by'imfagusa, inatutoa ndani hama matendo maovu, tugakorera kisha Imana tunamtumikia Mungu kuko Imana ishaka. kama vile Mungu anavyotaka. Mwokomera amashi amaraso ya Chapa Yesu. makofi kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen, amen. Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu. Rero hari ibintu twitiranya. Kuna mambo tunayofananisha ama tunalinganisha. Ubushobozi bw'amaraso ya Yesu, Uwezo wa damu ya Yesu ntibuharira ibyaha gusa. Ngiye kuvuga ibintu bine, haisamehe dhambi peke yake. ariko Nitaongea maneno mpereye ku manne, byaha. lakini nianzie kwa dhambi. Nta cyaha na kimwe Hakuna dhambi hata moja kigeze kinanirana kiliwahi kushindikana kwayo maraso. kwa hii damu. Impuzu yawe
nguo yako ishobora kuja kwa makakama y'ibitoki inaweza ikawa na uchafu amakanga kuvako kisha inakataa kutoka. ariko amaraso ya Yesu Lakini hii damu ya nta Yesu munsi n'umwe yigeze ananirwa hata siku moja kweza cyangwa haitashindwa gutungana kutakasa ama nta kutengeneza. na rimwe Hata siku ntibyigeze moja bibaho. hayajawahi umugabo kuonekana. yitwa Sawuli Mwanaume aitwaye yari Sauli umwicanyi karuhariwe alikuwa muuaji ariko mkubwa. amaze guhishurirwa Kristo Alipofunuliwa Kristo, amaze kumubona alipomuona aramubaza akamuuliza, amaze kugwa hasi alipoanguka chini, ngurindega mwami wewe ni nani ngo ni Bwana? jewe Yesu. Ni mimi Yesu. Induza misio Akambadilishia yari ari muri kazi. misio yo kwica no Alikuwa kwa gufunga kazi ya kuua na Yesu kufunga. amuhinduza misio Yesu akambadilishia asubira kazi, inyuma akarudi nyuma, atangura gukiza nawe mu izina rya Yesu akaanza kuponya kwa atangura jina la gusengera Yesu, abantu nawe mu izina rya akaanza Yesu kuombea watu kwa jina la atangura Yesu, kubohora abantu nawe mu izina akaanza rya Yesu. kufungua watu kwa jina la ngo Yesu. abigishwa bamubonye Wanafunzi ba mbere walipomuona barajyanye inzara kwanza waliumana makucha. tujya si wamwicanye Ule si yule muuaji, si umwe yahora dufunga si yule alikuwa anatufunga huyu, undi aherutse kwicana aka na naka si yule aliua. none ariko arigisha mu mwuka duhenda Sasa anafundisha katika roho aha akitudanganya. si ukugira duperereze neza ducakire tudasaganya Sanataka atupeleleze kisha tukamate bila kupiga. ariko Bibiliya iravuga ngo Lakini Biblia hari inasema umugabo yitwa Ananiya kuna mwanaume aitwaye Imana Anania. yari yaramuteguriye Mungu alimwandalia, yari yamutumye ko alikuwa alimtuma kwake. ariko Ananiya nawe aravuga ngo Anania ati akasema, ariko mwami Yesu Bwana Yesu, uyu mugabo Sawuli nzi huyu Sauli ninayemjua yamaze abantu alimaliza watu, yishe abantu aliua ubu ni watu. uri kurambwira je ngo nakira aha mu nzu iwanjye Unanituma mimi nimpokee nyumbani mwangu? Imana iramubwira ngo Mungu akamwambia, Yesu aramubwira ngo Yesu ati akamwambia, Ananiya Anania, atumviriza sikiliza, ati kiya n'igikoresho canje ile ni chombo changu nateguye nimeandaa, kizonkorera nta atanitumikia. ntege nke zinanigwa n'amaraso ya Yesu Hakuna udhaifu nta unaoshindikana cyaha kwa damu ya kinanigwa Yesu. n'amaraso ya Yesu Hakuna dhambi inayoshindikana kwa nico damu ya gituma Yesu. kuja mu ijuru Ndio maana kwenda mbinguni n'amahitamo umuntu agira ni uamuzi wa mtu. ushatse uraja mu muriro Ukitaka utaenda cyangwa motoni ushatse ukaja mu ijuru na ukitaka unaenda ayo mbinguni. mabarabara aruguruye Hizi barabara ziko wazi. mwari muzi ngo abantu bazoja mu muriro kubera bacumuye ibyaha byinshi Unafikiria watu wataenda motoni kwa sababu nuko wametenda abantu dhambi nyingi? basuzugura amaraso ya Yesu afite ubushobozi Ni kwa sababu watu wanadharau damu ya Yesu, bakayagaya bakayasuzugura wanaipuuzia kandi ariyo kimenyetso na niyo harama. Yesu ashime cyane Haleluya. aya maraso Hii damu yahinduye Sawuli ilimbadilisha Sauli, yabohoye Sawuli alimfungua Sauli, akura ibyaha rero inaondoa dhambi. ikintu kigira kabiri Cha pili, aya maraso hii damu, n'amaraso atanga umugisha damu inatoa n'amaraso baraka, avuga umugisha damu inayotupesha amaraso baraka. ya Abeli Damu ya Abeli yavuga umuvumo ilisema laana, yavuga umuvumo ilisema ariko laana, amaraso ya Yesu lakini hii damu ya avuga Yesu umugisha inatangaza avuga baraka, kugubwa neza nasema kuwa avuga salama, kuroranirwa nasema kufanikiwa. n'amaraso Ni damu avuga umugisha inasema baraka. ayo maraso Hii damu ashitse muri wewe kiingia ndani yako yururukana n'umugisha inashuka na baraka. umugisha no kuvuga iki Baraka ya maana yake umugisha ni wa mbere baraka ya n'umugisha kwanza, w'agakiza w'impemu baraka ya wokovu wa kandi kiroho, bibohokana na inafunguka n'imigisha yo hanze na baraka ya chini. n'amaraso y'umugisha Ni damu ya baraka. amen Haleluya. n'amaraso y'iki Y'umugisha. n'amaraso Ni y'umugisha damu ya baraka. igihe Yesu yabambwa Wakati Yesu alisulubiwa, Baraba yaratashe Baraba akaenda kwake. igihe Yesu yabambwa Yesu aliposulubiwa tanze amaraso yiwe alitoa damu yake. Baraba yaratashe Baraba akajiendea, uwundi yari ari iburyo bwiwe wengine alikuwa kuume, arizera akaamini, aja mu ijuru akaenda mbinguni. n'amaraso Ni y'umugisha damu ya baraka. n'amaraso Ni y'umugisha damu ya baraka. haleluya nivyo cankwe sivyo Kweli ama hapana? sinkeneye amatora nivyo Sitaki machaguzi, lakini ni sinkeneye kweli. n'amajwi nta matora Sitaki masauti. Ni n'amaraso kweli. avuga umugisha Ni damu inayosema baraka. n'amaraso avuga umugisha Ni baraka, ni damu inayokiri baraka. je nakijwe mfise imyaka 12 Niliokoka nikiwa na miaka 12. sinandirinzi ivyo ngiyemwe ariko numva ndabikunze Sikujua naingia mu vitu gani, lakini kasikia napenda. papa mama bo tuvukana ntibari bwakizwe Baba mama wazaliwa walikuwa wajaokoka. ariko mu nyuma papa niwe yakurikiye Baadaye baba akafuata. mu nyuma mama bo tuvukana barakurikiye
mama na ndugu zangu wakafuata. mu bihe nabonye ubuzima buhindutse mu muryango wacu, Wakati niliona maisha yamebadilika katika familia nigihe yangu, papa yari yakijijwe. ni wakati baba yangu Nivyo ameokoka. bihe nubu naho nakimwibuka isura nguma nibuka. Ni hizo nyakati hata simkumbuki sura Yaramfata nakumbuka. ukuboko Alinishika tukajya mkono. gutembera. Tunaenda kutembea. Nari ndamumenyereye, Nilikuwa namzoea. twumvise ijwi uraze abagabo ruguru baborewe akayoga barishongora. Unajua milimani wanaume Nkuba ari wakilewa. hariya kuri Mukiza Mweranda, Akiwa huko kusensovel. aza arivuga Anakuja ku anajitangaza. buryo mwe muri mu rugo Ninyi mkiwa mwumva yuko nyumbani. mutamashitse. Mnasikia kwamba baba amefika. Akiri mu nzira tumwumva, Akiwa njiani nubwo tukimsikia. tutaba turaja, Hata kama tugaca hatujala. tubwira mama tuvuge ko twariye, Tunamwambia mama useme kwamba tugaca tumekula. tuja muri shambere tugasinzira, Tunaingia chumbani tunalala. nako tukisinziriza Tunajifanya kama no tumesinzia. kugona tukagona. Na kunguruma Kubera tunanguruma. uravye nabi, Ukiangalia vibaya. yaraguhamagara akakwitegereza, Alikuita kisha na ukava kutazama. uriye umugere umeze neza n'amakofi. Utakula teke na kofi. Igihe yakizwa Wakati sasa ameokoka. niryo rya mbere nabonye Ni mara ya kwanza ari umugabo nilimuona atwenga, akiwa mwanaume mwenye ari umugabo kucheka. anezeranwa na mama, Mwanaume ari anafurahi umugabo pamoja na adufata mama. ukuboko, Mwanaume anatushika ari umugabo mkono. atubwira ati tuje Mwanaume gutembera, anatuambia twende tukatembee. ari umugabo adutwengera. Mwanaume anayetuchekea. Tantine wanje ariwe mushiki wa papa Shangazi yangu yari umusazi. alikuwa mwenda wazimu. Bari baraguze intama zo guterekera Walinunua kondoo za kutambikia kugira ngo ntabandanye asara, ili asiendelee kuwa mwenda ariko yari wazimu. umusazi yarasara. Lakini alikuwa mwenda Ariko igihe wazimu. agakiza kashika mu muryango, Lakini wokovu ulipoingia katika baciye familia, bamusengera, walimwombea, yaciye akira, alipona, yaciye abohoka, akafunguka, yaciye amera neza. akawa vizuri. N'agakiza kazanana n'umugisha, Ni wokovu inakuja na baraka. n'amaraso Ni y'umugisha. damu ya baraka. Ikigira gatatu, Cha tatu, n'amaraso akuraho umuvumo, ni damu inaondoa laana. n'amaraso akuraho imivumo. Damu inatakasa Yoba laana. ariyo wikwegeye, Kama umejiletea yoba ariyo mwenyewe, wakwegewemwo, kama umesukuma ayo humo, maraso damu ya Yesu akuraho imivumo. inaondoa laana. Ntibaze baguhende Wasikudanganye, ngo bakoze amazi, wakuoshe na maji, bagusiga amavuta. wakupake Hari mafuta. amavuta Yesu yatanze, Kuna mafuta Yesu hari amazi alitoa. Yesu Kuna yatanze, maji Yesu alitoa. n'amaraso ya Ni Yesu. damu ya Yesu. Ayo maraso Hiyo damu akuraho imivumo. inaondoa laana zote. Akuraho iki? Laana. Amaraso ya Yesu ababarira ivyaha, akuraho imivumo n'umuti w'imitima irushe. Ayo maraso ndi umuhinga mu vyo kuririmba mu nkomera amashi. Mimi ni mjuzi katika uimbaji, chapa makofi. Haleluya! Haleluya. N'amaraso Ni damu aruhura imitima irushe, anawapumzisha wachovu, akuraho imivumo inaondoa yabo laana. iwanyu, Kama ya ari kwenu, byo watambutse, kama ari byo uliovuka, bakuvuzeko, waliotamka juu ari byo yako, waciyemwo. ulioyapitia. Ayo maraso akuraho Hii umuvumo, damu inaondoa laana. akuraho imivumo. Inaondoa laana. Nubwo baba bagutangiye impene mu kukugurisha, Hata kama wametoa mbuzi kwa kukununua, nubwo baba bagutangiye ihene cyangwa inkoko, kama wametoa mbuzi ama kuku, Yesu yatanze amaraso, Yesu ametoa damu yake mwenyewe. Yesu yatanze ubugingo bwiwe. Ametoa uhai wake. N'amaraso akuraho imivumo. Ni damu inaondoa laana. Icya kane, Cha nne, Yesu ashime cyane, haleluya. Yesu ashime cyane, Amen, amen. n'amaraso Ni damu ashindura anabadilisha. uwashitseko, Yule ambaye nta amemfikia musiga uko nyene. haimuachi alivyo. Imbaraga za Kristo Nguvu za Kristo zigaragarira zinadhihirika mu ijambo ryiwe, katika neno mu lake, maraso kwa yiwe. damu yake. Nagira mvugane n'umuntu ari ngaha Zungumza na mtu yuko yumva ari mu hapa, bintu bimuruhije. hata kama yuko katika mambo Hari ya amaraso kuchosa. abohora, Kuna damu hari amaraso inayofungua, avuga ibyiza, damu inayonena hari mema, ijambo ry'ubushobozi, kuna neno la hari uwezo, ijambo ritabara. kuna neno Uwo ni linalosaidia. Yesu Huyu ni Yesu. yashitse kwa Lazaro, Ameweka, alifika kwa akuraho Lazaro, ikigandaro, akatoa kilio, atanguza iminsi mikuru. akaanzisha sherehe. Iryo ni ijambo ryabikoze. Hiyo ni neno lililofanya. Unamika amaso yawe dusenge. Funika uso wako tuombe Mungu.